Tanya elo na panitia elo na jamaah angka biasa talo ipakangka batalo ka ipatatong itu adalah sebagai simbol pelaksanaan maulid de na marigaga yang penting de tak kada mesti pa angka batalo ka ko maulu itawe apa iya mako ko apa bu ina mo pantim manijajito. Betungan na aga itu adalah simbol lahiriah rigau angka na ilaksanakan maulid secara lahir na yakia tanya ia tujuan tanya talo mancaji tujuan tanya soko mancaji tujuan pokok na yakia ia angka mancaji tujuan utama hakikin na ia sange maulid ia naritu pekku care ni pak di bola ampe madecin na nabitta imma ginako lapak lilenannya dua talu ampe kedo makiada angkewat dingilaksanakan rilalan kahidupata nasaba iya mi angka taupat di boleh nabita narekonulle warakkangi aga mancaji purana palabangan nabita rilalanna atutungan linoy sitongan na malom masakka aga yon ripatapai ajewe nan niya mabela alla langangi na niya kiatasangi mabela alla langat takolino labbi pibelahan alla langat takosurumun rin na po ng Allah Ta'ala. Siaga to Allah langang yung kolino cek demi bahkan menurut siaga egan na pandapat na tau pandritata leteng bawa siratal mustaqim telus sabu itau yalalangin na pawat dingidapi capak na yan tu ampai makada nabita mega umakku mangilaw ko surimunri na po ng Allah Ta'ala na tamabawa na naraka aya na nolay leteng siratal mustaqim unros sana na yatomi wat ditau angka manyaman nola letengi siratal mustaqim ya ko ikaji kita na tau pandritata 12 tawat di mola iya roliwa lasina naola 12 tau tapi yaro 12 tau pak betongan na ampe yaro ipakang karona yola yaro salah satunya adalah salat berjamaah iya ko yulle pananungan ngibere jamaah iya na tu tau magampa mole letengi siratal mustaqim yang kedua tau angke pananungan iya tu sininna rilalanna tutungan na dinang kanalapasang iya sang jenne na iya to na watan na pa jenne komeloy pananungan na sabaya jenne talun rupa wita nomor sidi angka jenne mapakabaru iya sange mapakabaru jenne angka mo pa jenne na tuma jenne pure masampaja mangaribi to mak jene na pamasampaja mangaribi dena rusa jene na tamai seto losi mak jene na pato masampaja ngisaya ria sama pakabaru jene desa na batal jene ya kodeta jene dena marigaga angkami agaga de patule dapi apa iya tu agamata makadami ma ya ciori nabita dena to makadami padai apa ditule padai ya curi ya sangi macio ko nabita mega rupana angka tau macio macawe angka tau mabela-bela angka tau liwat belan angka tau pusah kamakiro betungan na macio mana mota yang kami tahu dia na lepa ya kacuran na ko nabita kegana ya na tu cicang cuku cica cenga na jaji sampajana ya na tu tau lepa apa angka lalu makokoa natamay kampota aja no jallo kangi onrona tapi angka matamay kampota saya sudah mendapatkan beberapa informasi maka nih gak tahu sampaikan nggak maka dan kaje paham aku tapi perlu ku sampaikan maka dia ko seleng ya sangalewi ya kecur nabite ya ko sampajan na nabite ya curi talupa tu napasuku lepak lillah atau ati na sabak paringarang itatongang ina sabak pangkau kang ya kong kata tu dak ba mitak kajan na maringaran na sangyali na masampaja tau tapak korok mi itu tanya pas sampaja namu bacaan na sampajang ina baca kode na tatongang kecuali tau madodongi de metonule iya konulle mu ita wesuju eroko enade na tatongang ina baca mi bawa na pamaringara yare gade na baca na maringara balo ripong Allah Ta'ala pamakade isa hakikin na sampajang paringara na ya tu bawa na jama tu tanya tau masampajang itu pak to tapak korok mi tapi ya to si kong katau suju mi roko mi bawa de to si gana baca de to na dingani ngarang pura si makelicu suju si pura si suju roko si tanya to tau tapak korok tanya to tau maringara tau aga biasa na tau garak badami itu de to gaga beda na telo olahraga ko tuiri batai
Ya to si kong kataw baca bawa degaga ni ngara pong Allah Ta'ala degaga paringaran na loko pong Allah Ta'ala aga pe ni ngara warampara na manami jaji pak bumbu na bepana jaji balu-balu na ni ngara mana sinin na polen na reke sarona papamulay ele mabalu latu arebe tapio kilala sampaja na reke sarona tanya to tau tapakoro tanya to tau masampajang iya na tuyasang tawaga pak deni bisang kadaga unron na yer angka makokuapahang parallu ta jagay wija-wijata parallu ta jagay kaluwargata asija ki pakai nga inarekota salay na sabamagay angka nakadade to na ya parallu sampajangnya yang penting makanja yang penatawe kemudian yang kedua yaitu puasa sitongan na akatalu mija marilalan na sitaunge batongan na puasa ramalang yan yala na pamulan na baraka na latu 10 yan yala tanga na baraka na latu 20 yan yala na 30 na ganna niya to iya na paham makoy bi angka nako kamputa makoko apa para luki matika megalada nila pora wang kalinga kemudian yang kedua ia komelo ikaji akacurangin lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka agaga parallu tasingkaru kega sitongan na degaga tau pak dena katanya ko kitabullah wa sunnati rasulillah degaga hadesa na Nabi ta akorangi ya curi tapi kadang dalam hal pelaksanaan kita berbeda-beda. Magai nasaba ada yang dikatakan fikih, ya sange fikih paham, ya sange paham hasil pemikiran ulama melalui pengkajian Al-Quran dan hadis. Dek tona ya mananna agagay na rampewe Nabi tasibaw po ng Allah Ta'ala angka dalil katainna secara mutlak na rampe lalo na si de seluruh permasalahan. Nasaba magai bayi tabung tidak ada jelas dalam Al-Quran dan hadis. Itu tidak ada. Tapi nakaji tau penritata sehingga nakiaskan dan mengambil dasar hukum aga hukumna disitulah hasil ijtihad para ulama nakega tawad di berijtihad mengeluarkan fatwa itane Ahmad bin Hambali maka dia ga kona pala itawe siratu sabuha desa wadi ni ga pasu fatwa maka dia Ahmad bin Hambali de panawadi maka dia ku 200 sabu nasa mono 200 sabu maka dia ku 300 sabu maka dia ku 300 sabu di panawading maka dia siaga pinasaya set na 300 sabu hak desa napala napawat di pasu patwa ia ko napay kuluallahu ibaca malaulisu namo batungan na dito paniyapo na tapato mapaharang yan na to papusay tawe pa uko ni masalah ini narima ko na naroparali memang ikaji perkembangan Islam iya angkay na hadapi na sabak kapas salang itu liye miromelo yala dasar hukum maka de elena guru tababa Profesor Dr. Kuresiap dalam bukunya ia komelo komita ia sange salang mengikuti perkembangan zaman nekiade na mali okulalan na samanne betongan na aga Islam itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman tapi de na wadi macho salangyo ko tumakada mali betongan na aga engka pasan na guru tamakada acha mali ko neki aja mumali tamamyukor betongan na iya komelo komitay perkembangan na salang ede tunang kana si salaya sibaw masyarakat na iya to na makukuha na rekuya romelo yala kanyubudan berpikir tanpa melakukan ijtihad masisay masyarakat maka ni gagaga di na kafar di nang kan terlaksana pada zaman Rasulullah tapi ang kamu dasar hukumna mandari kaya maka dapat ya kung katau mateng itay mapangaji mapasalawa ya kung kajango ko masigi talaga gatoy aja tapasang jango ko to nasaba dami tu jangi bid ito nabi itu hanya menggunakan tongkat tapi dengan kecanggihan teknologi agak dipakai kung kamal bimakanja Islam selalu seperti itu tanpa membuang produk lama tapi ya pijakan untuk dapi yang lebih baik aja nila pesang tapi kita melihat ada yang terbaik tapi suatu waktu kita akan pakai ya kumakiro salangi pak dena ketinggalan onrotona kadang angka istilah atau pandita maka membongsa Islam ipabicuki salangi sehingga okumatiro urusan na sampajak bawah niya urusan nagamata dua pak akimis sholat wa atu zakah iya makoko aku sapari pak dua ni jamah mas sampaja si bama pasusak na iya ko jamaah nama mosa pare kalole pakanjaki saka dan apasui itu akan memakmurkan aja na nakada sidra bawa wadi jaji masuk sa liwa kampo na rekonulle kalole te saka na sawa magay yetu saka pak liwa egan na sitongan na mega mitaw de napasui apa mega to maseke apa si cawe kami mati seke saka wakaraka kaddi ya mana motu tapi ya komiki mite waramparata tatamba denang kanalarino yetu tapakanjaki saka na ia bawa moto na sabamagi ape pacingang itu
mega tau nakan na musibah nakan na abala magay nasaba iya ro carepana waramparan na polang Allah Ta'ala palagay makitu sitongan na pa nakan na musibah ka sito isuro mi mataru angka pamalada na pares sa kanto na nasa idilok pumana mi aja na jolo baja pipataru si ta coba gari na wanaway pa siya taong ito okulino aja na lino tanawanaway nasaba din na siya galalangang okulino pada manang itu papasai di okilala masigi pada manang ipapasai sinin na ta okulino pada mana papasai titi gari papasai pa angka tutolo pasai na si ganrusu mabalanca na lima na sini na rupa-rupa na lima na sini napa na pasilapo si sana na salay pasar rewa lo bola na digaga na bawa rewa papasaga sana makero papasa cipuru digaga na bawa rewa mabalanca mi bawang mega taulino makotu pa na si garusu pasipulong waramparan na makanja bola na mega oto na malok galun na malok darat na malok pangimpan na makay gaulawan na makunre wajwaju nan lidas tarpan no lamarina ikan na agaga na lisisan na mate de gaga kaci kami na masimpoy ipakyangitan niya to patananan nonro ilama de gaga tabawa rewa bola maka kanja deto na to koroma deto na koropa ilama ki oto maka ballo isalaiman itanay o kumaleka e kadaga mo bawa de gaga aja no kolino ipasila pumanang yero maka tu kata tak lupa makanya ia tu parentana gamata dua sakka si bawa sampajang namo maga kanja na sampajangi ko macarepe waramparangi igalulu matokyo ko sori monri tatai ia ko sakka to si bawa tapasu deto sita sampajang salamati apa dega deta tama pada masigi ko talaca pa de tu letama na dega ya salalo jandela ko sori monri as-salatu miftahul jannah na itu sampajange pak bukana na suruga tu goncina na suruga napi ko cara na tami ko deta katani goncina kama ko amiro iya pe ko matanga ki jamai sampajalore ko de patule mak berejama na sabak de patule dati kadudukan ngokor makadatali 27 derajat de patule malaya rumah berejama ko masigi apa angkon na nasa ngalena tamalabita bapak panitia pembangunan masjid mah kada sitongan na angka motivasi 5 na lolong ate ko lay masapari angka salah satu nasi du garis bawahi motivasi na nasaba angka undian itu sitongan na di loy mak berejama mako sampajang mengeribi sampajang isa mohon maaf tak dampaknya terutama ko guru tak engkah hak desa ululungan tapi saya juga baru menguji kesahihan hadis ini engkah hak desa ululungan maka dai batungan na hak desa nigi tau lo mak berejama sampajang parallu nasalai bolana nang kamu jenne oko bolana alalangan na lori masigi pade ko menre imakka kacicang alalangan na rewa lori bolana pade ko menre melaksanakan ibadah umrah 1 kali itu pahalanya jamaah ya kokowi bola ta mak jenne ya mikopi masigi mak jenne di talolongan ngir makanya Imam Malik tu okui bola na mak jenne na pelori masigi iya ko iya na taala pak na de wani menre undiata lahiran naman iya tu gocang ko he na talolongan ya palana kama ko miro itu pahalanya luar biasa dia tuh le dapi na rekomelo kirekengi dan demetoje gagempe makada agamata wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ya komelo ko reking pa bere na pa pedale na pong Allah Taala ni sade muli reking aja na pa ya na bawa nyawa he masumutama dia tuh le maliwi sira 5,1 miliar dita pasadia siula na pa wadingi manyawa 5,1 miliar tabayangkan inakuri bapak angka profesor ahli naukuru inatari ala pangukur oksigen si bawa nitrogen ko ingat na biasa kitu ka patama rumah sakit layale tabung oksigen ni pak dakiri nga salang nasaba te kong katau poso pak tau mese ipatama rumah sakit de nanule pernapasan iling ako ato na iya tu tabunge tak 25 kilo isa nasi ditabung ada yang 50 betul kan makadai nataliti dokter ahli napasangi ala pangukur kinga na oksigen siya ipaki sa susiwan ni pak sa susiwan ni oksigen ipaki bernapas secara normal itu 2.880 liter dosabu arwa ratuna arwa pulo na liter oksigen bawang ipaki sa susiwan ni na alin na oksigen ko rumah sakit 25 sabu liter siliter miro na dosabu arwa ratuna arwa pulo na iya tu ipaswe nitrogen siaga egana nitrogen ipake 10 si bisa buta luratu 70 na liter na lina nitrogen asera sabunna asera ratu na 50 ipasi tambah iya duwewe siaga lina si ratu 70 juta dita pas sadia sesusiwan ni bawang
untuk wajah inyawai bawa kotomelo melibi kali siulang inggare 5,1 miliar angka katau sogi ko kamput ta 5 miliar na pasudi na untuk manyawa bawang yaitu ampai na pakoling po Allah Ta'ala 32 kali dalam Quran surah Ar-Rahman pa bi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban dia na pakoli bawang po Allah Ta'ala ko tu betul na aga-aga na surangi ya kung kakalabihan waram paramu pasu ina sabat tawana atau kasisi ko tu apa iya kuiko bawa mana ngide mulai mesa ngo ko suri mondri alengi tau kasisi na karak ko na bawah ko sesa wasa makomato je ko punggawe wasa ko mega gagata pernah kaya lojo mulai makarang ayah di ulai makamana ngi makomati itu waram parangi mata naladai na idi matu tau soge de cau sesai ko de tapasusaka angka ni otoy de na otoy palari otoy irendreng tarendre mana matu ya tu ya na susah na dega ga choices say papa balu otoy ko din na pasusaka pak balu oto pak balu motor ya ko pak balu sapeda de to na manula de ko pak balu oto na din na pasusaka tabayang kan ko siratu oto nagat tapan na pilatu ini kan dala besar kada din na pahami tawe nasaba na magay nasang itu lito mataru alena nagana pa na pasaya na masuna na din na tama mati ni tawe hanya itu cede mia punay o kumibawa pak de gaga si jakka pole lalang iya gagahe iya mitu bawa ngang iya mi bawa ya punay makokohe bahkan napas masumutamana din irisam kada tawe pak takalupa yoli bawa batawe ko masigi na jama mati jama jamanna yaitu ampai makada guru te kong ka tau mate na cia mak daka lima na pacala lupo yaitu iya na tu tau ko mangkalinge bana dena papisawi jama jama linona yaitu ampai na pasangala da guru tak iya ko bangi tau papisawi jama jamamu makanya ya kong ka tau mate pak na dena me mak daka lima na jalalo tasio pak mega bita tau nasio aja tasio ita pak daka bawa ni lima na tatanra inap patabangan ngoko do cila tau na iya na lepat letu iya tu bangin talapasang dena pacu lima na yaitu itu siksaan bagi orang yang mendengarkan azan kemudian tidak meninggalkan pekerjaan dunia maka ya tahu pak maka ya tahu makoro kemudian para luki maingai cuma madari mak ya maka dangka pajek bahaya makokoe ke kawasa bahaya maka ya tahu ko tamani waktu ya pak nama bali bola si ba masigi ina tu na jamu mati itu jama jama na bengkel itu 5 tatek basi ba mati tahu angka tu tukang kayu tu 5 pemerukat tamasina bataw itu niu niu de gaga de to na mulo mas sampaja muhalangi to ni tahu angka pamalada pak jama masigi oki lantai 2 mak betele bangi tayawa de na sampaja masigi non roye tama ni lalang tapi dia pernah sempajang angka pamalada yase pinayero pak bule tau mate na ule tau mate tama masigi masampajang itela lamon rele ne saliwa macurita tau mate na ule de na mainga malada pa yatu maka ya pak maka ya makoko madari ka ya maka dari sakadaga pakai nga ko tu tau mate na mule de mo pumainga na dua pangajalo po kilala nagamata cidi pangaja mak bicara cidi tan narua kala tan nacore pena na rito amatengang tan narua kala tan nacore pena tan nalapakalillah iya ko pangaja mak bicara ako rangi na iya ko iya na amatengang ede tu lemale aguro nga itaw butatongan na iya tu dia na mereka ko palampurangi iya ko ngatarsinggo alhamdulillah pak makwaki tu to maiga pak maiga betul na aga masampaya ni tawi masigi na non tau mate na nabawa nola pasangi patame tau mate wilala pura ni je tama nakata mate wila tu tame lalang napa masu tu da macurita tajang ipurana sapajang na pamade weh pikku je itu ini kadang kesadaran kita umat Islam terlalu jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah tu membela lada makanya peringatan maulid tu mapakabarum itu sitongan napak tu mapakabarum betul ngana aga aja nama bela nabi tarilala na watakalewe wita si bapo ngala taala ko napasam ko melo ko malay hakiki gayasan ya ko masu na pasay baca Allah ya ko tami na pasa mo baca Muhammad ya ko takko jokka ko ya ko makka je tau mo baca Allah ya ko makka je biu mo baca Muhammad ya ko yana tu mo pacho de na tu nalapak nabi ta si bapo ngala taala tapi mawatato
apa itu si kiri cik dito parahmat na sabay paringar rapah madari to melo masih kiri niya lupay to tama pa tumatu BCB makdong ko na paingaramana na yateni masih kiri ini juga kendala pak betungan na ang ilaw kiri po nga latala na bukarang yung pintu ati jadi pasapari okwe siya kay gata namo mega namo ang kadosa tarjadi ko kamputan na sabay iris sa kaputan ka numero sidi ang ka numero sidi ko kamputan demi numero sidi majami din makanya angka ko kampot tetapi patola abalata jama makukohe wadi jaji me panoy pacalana po ngalatal na sabak nitay pasapari maro barakalo po yato tapi makay katau pa den ule papole ya he bahkan halangi mi tawe maka na makato na cigaw makabela lo masampayan ng kamasigit na lobah maka manabela tu lo mak berjama rosi masigit na tes sakadage pigaw mangingibawa nga mitay mako memang ya kong kay malaika ko tung kato setan dito ka na setangnya ro batungan naga itu adalah pangaruh ya kong kadecing ijama mesti katantangan apa tasakamay gurut itu juga sering diuji pasti ya kong kaagagay bawa makwa maraja organisasi besar betungan na isuro ito ijalokat tayo lalan na ita decing besar tantangannya itu mesti angka apa ya ko decing ijama na igatantangan na ide na meto na masalah niya itu apa nabita perjuangan na sangat besar maga perjuangan na nabita decing melo na patatong ipatan raki parruun tay rempa tay tapi dia akan macay melo bangun masigi rempak batu dia nak kena macai jadi panitia dek topan nak kena rempak ki batu teh kotomi mak bangun masigi tapi aku kan rempak kisah meng alhamdulillah yang penting mon risipu moy sini na tamat-tapan apa Allah Subhanahu wa taala yang hadir yana tu ampai na rekomelo ikaji agamata nikaitkan siba perkembangan yang makoko apa ajar ta sila pasang betongan na aga urusan Islam bukan hanya urusan masjid yang pe makadaka ekong ka masigi makda 7 juta saldona aja tapake bawa pembangunan masjid bikin ekonomi Islam aja tambri bawa suju betongan ya kong kagaga makanya akibuaki partokoan uku tuntu Islam kalola dengan ekonomi Islam ya ko makbalance te golakasi bawa na lisilitere keuntungannya masukkan ke masjid malimite agaga na sumbang ko masigi aja na masigi ba iruttu ibagu dia na paja yero dia nang kana jaji rubah sistemnya betongan na aga aja na tulio koro pak mega tu panitia na lapo sumbangan na tawe di kaga na balanca na patama mo ko bangin apa lo lapo di juma siko ni ratu juta ko ko bangi we siko saldo na masigita panitia ya tu make tu matu icalla ko suri monri pak kinri melo malolo ngapala tawe na reko masaldo masigi ni taro ko bangi aga balancana itu tidak ada padahal orang menyumbang untuk amal jariah kinri mancaji amal jariah ko tidak dimanfaatkan untuk masjid dia gagal tuh maka berhasil kak manci panitia pada 7 juta saldo na masigi berhasil icalla atau ke suri mondri nah iko yale tugas ini persoalan berat di umat kita nasabah magai alena mi bawa tuli taru bangga ni komai gai dan itu tidak bermanfaat namo sandala japami yang ni tahu ni taruh ko masigi na pake lo majini itu pahala besar maka nama dari kaya maka dapat ya ko masumbang aja jena dui tanai agami bago menara siya ka sa minapake maka 500 sa kadaya pa 7 sisa tala ni aja na dita bereng sameng nasa bakada kodi koti kantong 50 sa buet sa talupelo surya na tuje sa gagula kasi aja na jolo isa pa di sisa buet ang kagasameng ibalo sisa rupiah marajing malima saka tawe na iya kong kabatu na tayo madakyo kumasigi manasa itama suruga yato demi na ijami langsung tama suruga ya kumege dosa na mitejo ya gapuang kama komiro tatay siya ganiro menita may saya pak 10 menit sini na tamatapan na pong Allah Subhanahu wa taala yang hadir iya komelo ikaji betungan na agapikwi cara na makita manata tataran kehidupan muslim yang ideal iya ang kanima pangewa aja na maulu dia na wading harabi dia itu aja mameraja dia di masikiri makota we dia di 10 masikiri berjamaah dia na wadi doa berjamaah na makai gatau dia ni samilodang untuk alena manyaman ni di misangi milodo untuk alita manyaman lada tapi makai gatau dia ni sangi piko je sarak na pak dongang imangi bawa na bacuri mangami bawa na
makanya di imangnya jatuh si tagare mah dinasang itu teh kada gaji milau panasai cede nasaba magi angka tu tau melo mangkalinge pak dongange tapi mega tu tau pak mabasara de napai nasa atau mangimban aming iya bang maniro betongan nena tu saming de iseng kadaga memang urusan ni mangiro pak mega tu tau de ni samilo dongange le na pak itanangi Allahumma rabbana urus itanangi agi ro milo nasa desa demi ro apa lah piko ye tu yasang iko milo ina iko de mi senga ka milo. Makanya Pak upasang iya mana ko jama sapari makor tapi yaki nggak deto iya ko mangilau dongi bahasa Indonesia nya bicara gini iya tapahangi itu lebih khusyuk kecuali mas sampajangnya aja tak bahasa Indonesia apa de gagaliwa irona masigi itu napa ni dena cucu itu nasaba de mento diterima iya ko Pak donga maka dami nabita minta apa yang kamu butuhkan dena kada ngilau ko pada batiku mengilau cuma Nabi menggariskan berikan salawat istighfar sebelumnya itu adalah tatanan doa puji-pujian kepada Allah. Wasak mako mati idi ketua pertama proposal ko Pak Bupati dengan segala hormat. Ke pengantarana padahal capak-capak nama tu minta sumbangan. Mata na yoki mana butuhkan uang sekian dan langsung tanda tangan. Ini cucu tadi maka pengantarana salam sejahtera kami haturkan kepada Bapak karena kami mendengarkan banyak bantuannya kepada fakir miskin. Magi nang kapoliasi makor na ya miruyawe paralu nolok-nolok lami. Itu adalah pengantar sabari na turu rahmatnya. Kamu itu pengantar sitonganna. Kita juga dalam beribadah butuh seperti itu sampai sunnah itu kan pengantar. Asan doa sesudah asan sholat sunat sesudah sholat sunat kita duduk istighfar sikir. Pak Mega bita tahu ko pure ba mangaribi tadi na sampai sunnah. Aja na ko caki dia itu na marigaga. No? Wasa makarame man nabita ya na melo ya ko caki. Aja na. Itu datoni tapi aja tarogi. Tudangi ilau dongi masih kiri yang kena talolongan. Aja tu dah bawa mitete masampaja kacinga-cinga wattu ipake wadding aja tak kosong kangi waktu na cinam palada mi pak ya ko pakasiwet melo tareke na setong itu ya ko na pulo na tau tuki setong masampaja balikan 50 tahun akasiage masampaja siwani sesu siwani akalima siaga menit sampai jang isai 10 menit sampai jam mangaribi 10 to menit ikali 10 di menit ya manang berarti 50 menit na 20 paja sesu siwani na 50 menit tapake makasiwang 20 talu janna 10 menit agi goreng apa masih na po ng Allah Ta'ala yaitu ampay namo na bita makadato degaga tau tama suruga na rekotannya pamasih na po ng Allah Ta'ala iya pamasih na po ng Allah Ta'ala pa aja niya capa wad dijayo kilolo kolo ilolongan itu sejarahnya ada makunray asu na pino na tama suruga makunray tama ranaka gara-gara coki na tongko dena bengi na tongko mina mati ko tuna na tongko apa denandre apalagi mak bengi lo kuiri lalang enak cuki termasuk ya tuh maka tuh ika ya watana pak tanya pas sapari mah koro apa dia nak bengi cuki ku pas sapari rewat pilo bolana sesa makiro batongan na aga paralu memang bu paralu kita menjaga udah hulu pisil mikafah tama kuri lalana aga masalahnya secara keseluruhan betungan na aga pasal langi ampeta pasal langi ada adata nasabak maka tu tahu pak maloi bidak nerapa songko na raji lo mak bereja maka tanre pangka na miga galar na tapi magala misa itanana tahu maka ga makot ya kuyula ni pak diboleh pak bati iya sange pak kasibiang apa iya tu sange sampaja si bawa puasa sampaja sakka telu aga-aga pak ibadah haji iya kumak bicara pacinga waramparang iteri resoe asele na resoe waramparang apa cinga na waramparang sakka kama komiro kemudian ibadah puasa patandra na pasu aja na total liwa ko waramparang aja na total liwa ko lino to maringar lo ko surimondri ya tu gunaan puasa kemudian sampajang aga pak diboleh sampajang yaitu sampajangnya aga-aga nasingkaru isinin yaitu amalangi mak barakai isinin na jama-jamangi na sabak sampajang salama lino akhirat sampajang ibadah haji laksanakan nang sampajang tapi kadang tak kalupa tahu na sabak magi arepan no kolino na lupai pakasiwengi ya ko terlambat ki mas sampajang asija ki tapi ya mi tu tahu ding masija yo litama suruga lai paresa na reko tapak bangi tahu na tapak kedo lo mas sampajang na yato na watan na pa iya apa mega tau na la matu pi de to pabaja matu pi nasabari mandari cica mani majene na dua waktu
ya tu makai ka tapi ya kota jamamu ya kota kota terlambat ki Pak Mega tu tahu Pak Wita Pak Galungi makoko ya koloni ma ko dena na sampai jam mangari bisa manina paletu bolan Mega makada ya bawa no jam aja lalu tasalai ko makwiro tajam lalu ya ko melo ki mole lalan na manta sapi pura pi sampai jam misa na po sampai jam mangaribi ya ko melo ki mole lalan na Abu Hanifah na jam memang yolo akada pala yolo mati itu yolo itu maka di manta sapi dia hargai watun na watun na isa tapi dua lala tola manang betungan na aga ki kami ta paleo ki aleta na tu kuru ko makiro aleta na tu kuru makade ipala yolo mati yolo tajaman ya tu tajame yolo mangaribi aja mo tak keadaan maka itu malaikat mak beliau akadaki keadaan ya sange keadaan tanya wattunah ya kumakadaki adaan wattunah ya iku mas sampai jam maghrib usolli pada salatul maghrib salah satu mustaqbil berarti keadaan lillahi taala Allahu akbar maka dari bisa Pak Basar bicara gini mas sampai jam maghrib kak putar lepas terlambat kak tanya wattunah Allahu akbar cucuk matu ya tuh cucuk matu ya tuh Pak niga surah ku mata ngarewa nanti je tu nama watanya tu ni Pak makai kata ko tu pusok ko ni nanya aja dewi bisa nama gampala ada ko ni nama mak bicara gini nah itu sampajangnya pamulana takbiratul ihram ditutup dengan salam ya itu sampajangnya ya ko ni tanya apa cuma asusumpungan nanya alat tukan ne sange pakasih si bawa pangolo na okinya makanya perlu ada niat iya kene surah parangkona si bawa lama kama komiro iya kode gagi itu dia na cocok harus angkania tergantung bahasa apa kewe apa iya bita kone makai gatero na yang mana orang baca soal lipat dia mereka agak cocok sah angkat tu maka dia awannya mania musi to karena dia mina paui kama makai gatau maka dawe melo kak mandre bali wasa ngasa ding melo ni mandre kata tahu wah malabam apa nih nak bisa di menagan rusuh dia naga na pau-pau mah mati itu nggak usah diperdebatkan itu betungan permasalahan make pak aja nah yang jelasnya ko sampajang maka de guru tadi mulai pananungang iparingaramu alengi sampaja sunah onrona nabi ta manganrongan roko musalama yang pe ko sampaja perlu na sabo-sabo ko ki sampaja sunah matempele ya mi ko patempele na bata jama Pak Mega tahu Pak dua kedua milo mas sampajang ya mi dulu ada si badul pitia Pak angkat baju baru na mena pitang ya nawatan na make dega ka patempele di sakadaga mena tempele Pak dega ka patempele imba na punai ya nawatan na narima ko na naro ya ko sampaja perlu dan ini yang terakhir upasangi betungan na aga na pangulo ito pandritata pangulo apa salah ko makasibya ko de mulai peringarang mataru na sabade me mato mulai ya ko de mulai patung kayo koroko musuju unania kedomu apa na mun rima pasisingkaro betungan na aga angkai asisumpungan na ateri takbiratul ihram loripun ya kok kata bereki aja lalu telah pasangin peringarata yaitu asisumpungan na atel loripun kemudian yang kedua iya kana abudo iya kana stain pangulo na atel lokupun tak bagi dua kutu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nomor talwi betungan naga alat tukan nananya barakat na tajallo kang ilalang onrong asalamaka ngaleta di batu masyahadat. Kemudian yang keempat beresan langi yaitu beresan langi maka de guruta ni gayon rima sompa make gato patada ngiliman na konrona suju na panasapung ukurupan anu salah salangi itu upasangi aja lalu nasabak mage de gaga polo kunabita sitongan na makadami tau pandritata pasang dan itu na patereka minti itu sampai mandari makaleleng agama patareka atau pandritata maka daya kumualay musujuki iya na tetaw si tongat-tongan na mapunay wisipa na yasang itaw na yasang itaw dua tamasaratu talo tamalay sa angkay nabita ko to Muhammad Rasulullah Muhammad atay Rasul suroy Allah puangi yakong kaata ang kasuro yakong kasuro ang kapuang dinang ka na sila pasang atay angkay Muhammad angkay Rasul ang kasubatungan na aga yako angkay tawe pura masampayang napalin na iliman na iya tutaw tasala na sabak magi sipak na mitanay angkay makdibola ribatak kalewi meloyala iya ko iya nanti Pak dibola batungan na aja niya sa puro ng kurupay na sabak magi gato palin na iliman na sa puro kurupan na sabak magi kada ng kalingatomi upasang iya sangi sipak na tanay Pak dibola ribatak kalewi makay ka pa iya to sipak na tanay kung kajaan na tawi iya kung kagaga makabutalam maigari ta dito baon na batungan ya kung kajaan na tayo di na subuy aja na tapodang supaya magi po nga latala subuang ijata ko sirmon rin na po nga latala. Kemudian yang kedua sipak na tanay itu Pak de gaga na tarima mana ngagagay
tapi denang kana baruba alena tu batungan na aga anu majatta maiwi angkai tata yalena, tapi dari situ sumber segala kehidupan. Khairun nasi ampauhum linnas, si kanja nate kong kagunana, maka nabu rewa ki matu dakwai wilakaita, maka dapat asam paja lalu tama gari ranaka teko dena sampaja, tapi ya kuidi deta sampaja malada ka masila na sabamagi namulah kita tamatoranaka. Saya kira cukup sekian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.